पिलाक आर्कियोलॉजिकल ते टूरिज्म फेस्टिवल 2026 खलाइजाखा तिनी जानुवारी तालनि स्नि सालमारि स्रां साल शान्तिर बाजार तिनी निसिमि चेंगै फाइनै बसगांनि चुकु सालमारि जरातै सालथामनि बागै अतेर खलाइजाखनाय तेरनो चेंसिरिनायंगै मानजागैखा त्रिपुरा हास्तिनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नाल्लो लग्यो तंग मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया असाल तेर कितिंगै जुदा जुदा फालनक रगब फियोग जाखा ते फिता रासुमानि बिसिंतै आ फालनक रग्नब फियोगै रखा हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नल्लु ते मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया बिसि बुरुम बुरुम जानुवारी ताल पिलाक आर्कियोलॉजिकल ते टूरिज्म फेस्टिवल खलाइजागै फायो अबाहायकिनो 2026 बिसिकताल हाबदरब जानुवारी तालनि स्नि सालमारि निसिमि चुकु सालमारि सालथामनि बागै शान्तिर बाजार खलाइजाखा पिलाक Archaeological Day Tourism Festival 2026. And the talented students of West Pilak High School who blessed us with the inaugural song. Ladies and gentlemen, and my dear fellow citizens of Tripura, particularly the South District, आप सबको ऐसे संध्या काल के समय नमस्कार। A few moments ago, as we lit the traditional lamp, the glow did more than just dispel the evening shadows. It illuminated the timeless face of our history, symbolized by the magnificent artifacts, ruin of Pilak that surrounded us. It is a profound honor to stand here at this sacred confluence of heritage and hope to inaugurate the Pilak Archaeological and Tourism Festival for the year 2026. I must commend the South Tripura District Administration, the South Tripura Jilla Parishad and Jalaipari Panchayat Samiti and the entire organizing committee for their vision and meticulous efforts in orchestrating this festival. The warmth of the reception, the symbolic offering of the Uttaraya, this room, and the vibrant atmosphere set the perfect stage for celebrations. Pilak is not merely an archaeological site, it is a crucial time capsule. पुराने जो भी है अपने को आगे पीढ़ियों को बताने के लिए ये हिस्टोरिकल site है, holding within its soil and vibrant narrative of the glorious ancient civilization from the 8th to the 12th centuries. What makes a treasure of trove for all of India and indeed the world is its rare and both अच्छा चीज है। एक है अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से अपन क्या क्या करना और गवर्नमेंट का क्या क्या है ये सब देखने के लिए अच्छा है। और लास्ट टाइम मैं जब विजिट करा था वो म्यूजियम के बाजू एक दीदी का पान देखा था, उसमें डक देखा था मगर बहुत कम था। मगर उसी टाइम पे मैं बोला ज्यादा से ज्यादा डक इसको ये करो, मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। मैं आज पूछे तो ज्यादा नहीं है। अभी कलेक्टर को बोला हूँ, इधर लोकल ऑफिसर्स को बोला हूँ, मैं ये इसके लिए वो अंडे बच्ची तैयार करने के लिए मिशन कल पैसे दूंगा, मिशन लाएगा। जो अंडा है डक का अंडा वो भी खरीद के पहले मिशन दिलाएंगे। पहला वो अंडा 12 रुपए 13 रुपए जो है उसको, और जो बच्चे निकालने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ ये करते हैं
उसको 2 रुपया 15 रुपए के हिसाब से फिर ये करके 4 बैचेस तक मेरा जिम्मेदारी है आप सब लोग उसको यूटिलाइज करके, क्योंकि इधर पानी है, खेती में पानी है, डक के लिए अच्छा ये है। तो अगले बार मैं फिर आऊंगा, ये गांव में ज्यादा से ज्यादा डक फार्मिंग दीदी होंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं मेरे तरफ से इसके लिए 1 लाख रुपया इसके लिए दूंगा मिशन, और मिशन के साथ साथ अंडा खरीद के बच्चे 4 बैचेस तक मेरे जिम्मेदारी है। धन्यवाद। Transformative power of Lord Narasimha, creating a shared cultural and spiritual space that defines our pluralistic ethos. The artistic and sculpture treasure unearthed here by the Archaeological Survey of India are nothing short of extraordinary. The massive stone sculpture, the intricately detailed terracotta plates depicting stupas and deities, and the exquisite bronze statues speak of an era of exceptional artistic skill and spiritual fervor. They are not just relics, they are masterpieces that connect us directly to the skilled hands and devoted hearts of our ancestors. Furthermore, Pilak offers us invaluable historical insights. It was a key sentiment of our prosperous Samatas kingdom, a vital province of ancient Bengal connected to major trade routes that linked India with Southeast Asia. Every scene, every artifact adds a piece to the puzzle of our region's dynamic past, its politics, its commerce, and its cultural exchange. This is very রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের এটা বড় ধরনের একটা ভূমিকা নিয়ে এই বছরে আমরা 3 দিন ব্যাপীর জন্য এই পিলাগ উৎসব আজকের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। আমরা জানি পিলাক আমাদের শুধু জুলাইবাড়ি বাসীর জন্য এটা বিখ্যাত সেটা না, এনটিআর আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাসীর জন্য এবং সারা রাজ্যের এই পিলাগ উৎসব প্রত্যেক বৎসরের তুলনায় আমরা এই বৎসরেও সেটাকে একটা বিখ্যাত রূপে তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিগত 10 দিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় আজকে এই 3 দিন ব্যাপী এই পিলাগ উৎসব সেটা আমরা সম্পূর্ণরূপে আজকে শুভ উদ্বোধন এই অনুষ্ঠান আমরা করার একটা সক্ষম এবং সাফল্য। এবং আমাদের সৌভাগ্য আমরা প্রত্যেক বছরের কোনো না কোনো রাজ্য সরকারের মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা নিমন্ত্রণ দিয়ে আমরা এই উৎসবটাকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি। এবং পিলাগ উৎসবের ইতিহাসে এই বছরে 2026 এই পিলাগ উৎসব আমাদের সকলের জন্য সৌভাগ্য। প্রথমবারের মতো আমাদের রাজ্যের মহামান্য আমাদের রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালুজি, ওনাকে আমরা এই মেলায় উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে আমরা নিমন্ত্রণ জানিয়ে সত্যি আমাদের সকলের জন্য সৌভাগ্য
যা আমাদের নিমন্ত্রণকে উনি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে আজকে আমাদের সকলের সামনে এবং সকলের উপস্থিতিতে এই বিলাপ বিখ্যাত উৎসব সেটা শুভ উদ্বোধন করার জন্য উনি এসেছে। এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল ওনাকে এই মেলার পক্ষ থেকে, জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং দক্ষিণ জেলার প্রশাসনিক পক্ষ থেকে ওনাকে स्वागत জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये मेला पिलाप मेला उत्सव में आप हमारे साथ आज उपस्थित है और मेला का तरफ से और मेरी तरफ से और जुलाईबाड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का तरफ से सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। এবং উপস্থিত আছেন আমাদের पवित्र विधानसभा सम्मानित सदस्य मनो विधानसभा केंद्र माननीय विधायक श्री माइलाफ्रो मग महोदय एवं उपस्थित आছেন আমাদের জেলায় সকলের প্রিয় माननीय জেলা সভাধিপতি শ্রীযুক্ত দীপক দত্ত মহোদয়। উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा दफ्तर स्टैंडिंग कमिटिर माननीय चेयरमैन तथा प्रेसिडेंट दफ्तर जिन्हें सभापति पदे रयेछेन माननीय शम्भु मानिक महोदय मंचे रयेछेन आमादेर এই জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মাননীয় দীপায়ন চৌধুরী মহোদয়। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই জেলার माननीय जिला शासक मोहम्मद साज्जाद पी आईएएस महोदय। मंचे आरो उपस्थित रयेछेन आमादेर এই জেলার माननीय पुलिस सुपार श्री मरिया कृष्ण सी आईपीएस महोदय। मंचे रयेछेन शांतिरबाजार पौरसभार भाइस चेयरमैन श्रद्धेय दादा सत्यव्रत साहा महोदय। मंचे रयेछेन आमादेर জুলাইবাড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম সদস্য মাননীয় সুজিত দত্ত মহোদয়। মঞ্চে রয়েছেন আমাদের ডিজিএম ওএনজিসি, রয়েছেন আমাদের জুলাইবাড়ি ব্লকের মাননীয় বিডিও সাহেব এবং আজকের সবার